uangalizi watukufu wa shabakati la internet ya samaha dulisahau heze dakika nchashi kaudo za injeza harma mpango ila miadi ya hatu isa iwaswili ramnikani ya ukaya usikwale weinu ngarjo kaya harma mpango wa hatu harma ye kanape rouge kao ngarjo kaya ngarjenshio ranzida hunu shisha ibza ranzida hunu mjiwa izimoroni mpango kao rimlalika ye mudiru ya dhaminishiwa ze swarafa za hizemali za wizara ya ye habari za ndani dafu wa ministère de l'intérieur aisange hadhur hamadi miadi kaudora nikani kangarjuka wazima sinae nge hadhur bwana Mohamed Mwinyi wakati unu haisa hakubali hujajeri hadithi wazima ni masuala ya halikanao ni parti orange nana ye CRC ni siasa jumla ya himu daula ni namna ye hawa ya kisiasa hivyo mabanu tuju handani kanza urongozi wa Komori kao ya uone sauka usangawe hadhir harma ye shabakati internet otukufu mdunga oye shabakati internet ya handani ngarirawo ze salamu nizentosa za hanyu ri mjize nukale wori hundana otukufu wa karbisi wa harmai kana peruj ne mudiru jimla wana Ibrahim Nusa ikao ngari jifereshao haukari njia harmai tarehe ya huwa mbikao wahunda no utukufu wange utukufu wahe kana peruju rihunda nuo wamjua ndo harmai zensusabira ukawabiri wandu wenji bano kao wa daraja maze nongozo nsipia lewori hunda naze nongo hizo ngari jifereshao mungoja lia rishinde ri sane rike hamando wabira abantu rijibu masuala yahe mhu wa shabakati internet ya marhaba bwana Mohamed Mwinyi marhaba uangalizi watukufu wa shabakati internet ya bo mahudhuria hawinji ili mje mbunge mpango maksusunu rikanza nji harmasel suala la mandula hatunga jiundao hamande namna ramambiani hunu shisha ibza ranzida hunu mji wa hizi moroni rikanza limonese ni ukaya wakati unu bwana Mohamed Mwinyi ngojuondo kaya ye siasa ya himuwa daula duka ngeiladhimu barnamaji ya utowa wa Komor harma zinzaya nubure rais wa daula haonesa uka un jeune en emploi le suala hilo ndilo twaramuho solma wa Komor le suala hilo ndilo twaramuho solma yemana mkomori twalabatili ilmi ya kansi harma emiveri ya sugo ulala anujuha rais wa daula hatoa barnamaji za faliki za nyumeni eze faliki za nyumeni zinu ngamzibaharao je ni maisamare ngaze kwa maana mlio harma yeziriza yezivanu zamba marhaba asanta amane namna wazamba muwa daula ndikao ridungu harma imaharahala niyo huja hatanabaha inu kado yararu ya lo harma ya shehiri zifalki za ahera ngonswila zowonesa mndika onge dhamana mndikao nguono ifwanrendao mndikao ngunikotoma ya shabab auka rangubala hatanabaha haini ndongoikao ngizo mashkala harma NC jozunda na shawiri le wangu ambo projet auka projet yonde zenongo ikao ngasina taabu harmizo ngarindora zizahe rjeli hunde shawiri harmizo mfano mhuwa daula wa haja hundu shawiri ya humwenje mashallah ngabamboka umwenje yevanu ngafikiro hindinia yerikanda hatanaba zijarinjia barnamaji ya saya ya husuza barzaze nzia shazila pia bahandelele wao imana ya disara nguhu la haukazi la des paramètres za utonga hata lewole suala la un jeune en emploi lijibulwa kama shababu kwa ujuzise bani ze parezinu ebano mwenje unu badi bala kaya jujua zeno ngozo zifanyishe katila uyo ikaw lazimu renge wakati ripange mwahe daula azfarkizahe ya zirenge hanamne kao ya kidhamana kana hatende hata shawiri umwenje aba alhamdulillah buhundo mwenje na ibani tafsira mwenje sino muni habari hafanya ngarinjao harmazenzia leo hajangu jibule alawilo wanuzambao ngozi juo ye projet mkuu ya njanziani ya husule facile emploi ikao yoya hema shababi ikao wanuzambao mashababi wesa wa ruha harma miveri wa hankulia wa irenge ngo uniyo ngendao
ngari parao wasaya wabaki wa aminukana zindongo mkiniha au kaze conditions zisa ziunjili wa zonti pia minhum des épars zifanywao do mwenje ulio izo factori mkuu za macroeconomy za kusahilisha haina mrikao mwanzo ya tiebulu eshendu shakasha baki no kana wahundi hele pumbalama likao risaidi walo rijel lirumie kaltiama ni mapumba mali yakausaidi woja wanduman woja urenga wao wojitama boshoni adwenda za waa wafanya mpango na mitwala hiyo isaitulwa nziani ngamonawe namna ezenongo hizo za njanziani vanozambao ngar aminio hamana namna zambishawe 85000 emplois mumkini hazo akati kandana nwemba binga mwandu wachokozao harumwaze nongo hizo 85000 izo ndo mumkiniha ekarshindi rihunda na 300 entreprises akawa no efasilia emploi izo mhono hazi wakati kao wahundi wanazijana 10 washindi wahunda na msada wa pro ikawa ipofisiele wende wahundu partiel ya plus ya 5 hectares walimi basi walima bala balangu arengondo wasaya hamanda au wende walimi beshondo hundai mapesa wasaidiwa nezombo nezinongo shahuli mavala wala wahundu madini kao nganzao ya jarengo hamagari yendi abahulu hamvu ya jia harmaduka ya huziwa wake wandu wa yahule wake wandu wa baliala wahula wende wahule mahalangu jina iyo nde fasiri ya emploi dokana wafanya hazi hundu mapesa obonge entreprise nzima ngemkini hau kaijoshinda igenere itongeze wandu mengo mina ndaruha WhatsApp wahunda na mhono hazi na bala okume ye tafsiri hiyo imkini hakawandu wala wajihundu wasaidishia nzia wasahilishia homwenje wasahilishia harma mahakama yaka wanuzambao nga hama marekebisho haina mndu ya hundu ya harma wizi hau yafanya nongeso ndizo muhukumla namna lazimu ze conditions zo zikreyelwa ngizo banu ani sasa rirambua rango tsubila ya kana muahiri wa daula faliki kao ngarizio nao na ngarizikome yao vanumbe kajazo la hono ngani aka riwonondongo zinji ikawa zibitsa banu chamkini banda habitima kumebonze hele hatwalia enamna ya progress harmaze nongo hizo nando karandise harmaze nzia randise harma mwenje randise ho virlia wandu harma mitolane misomo ozijondo ze faderi neze kaderi zibulao neze bana majiza tanziani ngona namna AMP ya strukturewa ngat amineo ka ye 85000 emplois izondo ngomkiniha na johanza nam waonde sawa ya kana izo sindo ngomkiniha yaone mashindano ya janza armazi mediazir ndia jebanu niambie ukazo simkini haba tulumwambie ukazo mkiniha au kananga amineo kana ikahurenge wandu 10 wana entreprise yabo ya entreprise yo namna ufanya kazi yabo ngwatungezao wandu mengo miranda wasaya wafanya hazi bao ya wandu mengo miranda wao ekandu angalia wandu mengo miranda harma entreprise mengo machira mararu ya ngandora wasudi hatari dépasser au-delà 85000 izondo ngo zijifanyao chandu juzisa banga mjuko zifanyaje ariko zifanyaje hezenzia ekandu tunda ba hundu wandu wangubalia le feleke mafana wanguha harma ele bavula bamba yambwani banaju basi homru wangu hiyo yaje ndio nyangu hadaraja au kana enzia irengeziwa mruha sheka mruha haja malusi ni mrunga bakawo hije hauka yepare yabo afundi mamadi uja ujamoroni ngio na hije harma swala hilo yo yepare yo harma mtola ngozi wono ya ukai njia muhari moze pare kaori zimundu ngastwalirwa haini sango biro ihondo hanyu nganja lekoni haina usikungo mundu wandu yabo watwaliwe namna ukaifanywa itifanywa jeza fanywabo za menyeha chatsika nanu garantiso kana aba halisamba bana hokamdake moroni yangu moroni noro ende moroni sweet ngeko hawangu hadaraji au kananga bonzia zinji zifanywao isailishao nana ikobali madini yao wakaubire harma zile razitsana hauzinde hauilera honziani ngwasudi haruma zilera haruma daka mongomiraru kwanguha hamuba mayambani huwasudi moroni kurudi hureje yabosho ilera zima ngejenereo yone fasira ukaze condition bwana wasudi zikreye ha na mzidu teze conditions haumriambe
namna ya ono maslaha yaje yarambie vanu ka mhu watu ikawa havina mansi yinu mshanga mazama ambaye ni mwanzo ya kritike na jeba nabaha ya jiambeze ndabo zini sisi karambo zini kweli akazi nsinongo koko mndwa juharaya harmo mitona ya faishi hai IMP namna wa faciliteo les entreprises otungiha haruma daraja ikao ngiona upezo macho wa haju waonesa ukana wandu wajao yabo watujwao naongwa na zenormu hauka haino gozo sipia ngazibirili wao ngarundukana eze 300 entreprise ngazijo hundi habanu na mahamini na kazi hundiha yabo ya utima fit awudo ti bot chaizo nongwekao zihundiha ngazijoka utsongeza wahundi hazi hauka wandu wao kwa kwa ujenda wajuka uvimiliwa wanukiwa zifaya za lazimu wardiwa niwa na misomo na ubiliwa wao wale yao watundao zihazi hizo zinongozi kanalizewa ziwaswili haukao wakati hiyo ndo wajunga pia sisi wa hasa ngarparao ons mashababi wale harmaniveri waelewe yakaba nusoma sindeka mrajangu ndo hazi hiyo nzima kaunde Comore Telecom ngojeli wa mshahara wara lizuhi mengo miradu na zitano haruma mwezi sheka mwasomo mduta ifikira ukana na mwanzo ndunda mapesa abo mapesa ya ngojo ya hunda haruma sekondi haruma dakika haruma ilera haruma mfumo haruma mwezi ahonge kamtenda somo mduta fikira ukanje ndunda mapesa wakati hiyo ngojo ya hunda mapesa ngojo kwa hundaje nanda ho wafacilitewa wanikiwa ndongo wasaidishwa zenzia wasaidishwa izana wanikuwa msomo ila namna ya soma ije kufai akawa msomo nono mkaso ja soma ya sufanezo ya soma shabala msomo ulangu huruhusuo ukina akili ya ujua haino ngojo ambilo na haino ngojo kauzanza uzifanye heki ya elimu waihunda hamchi babi kalima yabo ikaura hata rahanja shindana huhaba ndondondro rahanja shindana huhaba kahone sakaya umwenje umuhimu wa hao silo uniha ya mpulu tsanzauni umwenje mimoda honi ngamanzo ntswanzan kihitani tsanza utarajamu namna je umwenje utswanza ni unike ismu ya ampulu ya ununishia nuru hoda honi hangu tafsiri wa kawini kaindi tafsiri na kawini kaabo ndoka faida ya mwenje si uniha faida ya mwenje ndo sahilisha namna ya haho ya mweshi fasili ya mwenje ndo sahilisha namna haho ya mweshi na ndo utunga hazi na ndo urumi ya uhunde maesha na ndo uke jiburuli yaho urohe haruma ezetabu ne mashaka mfano wajunda baha sainu imana leo walio wanu junda wanu ngasama amili shisha dokanga aminio ka umwenje 100% nguntia moroni na kabati wakatunga uzima ikao wanunga fikirio ujobadili uka ze barnama jinko za Tanzania serikali dohenjeza umwenje unu ze capacité za umwenje za energie renouvelable rangu ya hele jua ya mjaho upepo ezenongo hizo ngara amino kana mbese ngojoka huenjeza harmai mabavu shoka ula umoroni akona ulao yabo mwenje unu uja utongeza ngabofanywa ze glass ngabafanywa ze conserve tsokonti pia haini bahanu ngojo hunda wala wakaza mabawa wale mana mdenda hula mna karito akangene mbaba hanu ajoka utia ekali lambanku hibaki honde hundu wandu wende ngofanya mnaji honde hundu wandu watinza wemiri honde hundu wandu ngwabondao nongozi njika hizo ngazendao homwenje emagari ushidi abahaya jata ngendao hamwenje yabwe maisha pia asuli hayo energy izone shendongo kuikawo wanunga zifikirio wakae hundu duniani nana wanatoka ndambea mwe planet Mars do fikiri hadani eba nunga tuka urumia energy ndi niho wangeka energy ja mwenje yabona bashinga zija energy yabo zonze nongo zitsongezao kutungu nongo zirumishi simoka utie radio bisheba nana au charger telefone ukaure ngomunje ula urumie ili uzalise maisha ya badili wanu
yensi badiliha edune badiliha kazi ngozi biyobano zinsinongeka wo azaliwa eche mstonziani duniani azimu zifanshi harmale bara zione santi zinji bakabadiliha amande Tanzania aba zinongozi gabili hadani lokawa shinde wa hunde namna ya ujua wakena energy wakena nanzia izo zilanse maisha zichongeza haina mndu ya juha gujuho ngemakini au kana ngujokana haindongeza hao ngujo zihunda au ka ngabo mwenje ngabo pare izo nongonko na banu wakomori kwa tusaha mashindano na baya lazima wabahanga mwandu alwarmaye yendinya huyo watozi buyabo na kopo garanzao mbya jiambe ezakiri wa unsudo waona aba watawa aba haukange lazimu haini sawandu wa hundana harma wahanu wa hundeshawiri hizitabu kongo onizo etaburu yobanu tiende saezi etaburu yobanu nzaya na ezenza hizo ngazijolawa hemi pango ya Tanzania ni muwahida ulawa l'autosuffisance alimentaire namna tirjoka uroha sheitwa shdoka uroha majini yabo zenza zinuzi zero est-ce que barnama jini ya serikali ya un jeune en emploi est-ce que izowona abaha emashababi wa mabavu ne sensibilisation ifanyisha na serikali est-ce que mashababi ngwa répondre il a demandé kao de serikali wa utajao mjisubutina loka tafsiri ya shababi mkomori ngaione hao yewa ka shababi mkomori halamuha kaundo anza utundi harmai mabavu wanruwa sawalamuha ngwa tsahao akawaelewa yakana ngilazimu waduhunda mapesa waduhunda shahula waduhunda unono zenongozo zitwanziani ngazifikirili wao kana ujwara mbili marufundo jo isawa sha ngilazimu wanuna wakati fulani rihunde namna ukawa hunde unono wansichu wana wakati fulani rihunde wakahani mwana mkumori ngundo maindu hali watsina ukewa mashababi ngwa jao wanu walala har wakansi har mai miver wanu walala unosi hawasoma wakabonze wakaharma zintiza Afrika wasomia harma Université de Comores ye waelewa message waparwa ne mhuwa hedaula yahuja wajiwa pange les petites entreprises za hao na za association est-ce que message est passé au niveau des informations au kana harma maba avion tipia siono maksusu de mitsamihuli watsaha yaka uandua wajilie AMPI iliwa facilitania hanza watendewa nkombreha harmai ula mahalali elibo kwa ba mechanisme yafanywa à l'espace ya usiku jima washindo uhimisa entreprise yao poliho de facilite iliyo harmai za barzahe facile employé onge hiyo alama ya ukana haina mundu hatowa elimu ya isoma ukawa ni elimu tifanya hazi elimu ndo ukimisa maisha yao na maisha lazima huyu amongoro elimu yao ngofano hazi uhundre ujistabiliza kwa ngatoka hufaso nsipia cha ngelazimu ndu yake na tamaya yende fasa wakanga duniani na itama ya yoyo huja hasibabu stabilite na stabilite yo huja hasababu ne elimu ya haho waihunda ikahirumi wongenga aminio ya ukana o shababi ikawongo ndao harma 68% ya population hapa baada wa elimu shiha sha wanja tena harma namna ya ujitaha na nukana wahunda na raisi kao wafikirlio raisi kao ngina barnamaji na faliki boko ndu aminiro kana kazna porojo tsoha hauka zipangwa wana kufikiri banu ye un jeune en emploi ezinu no komkini habalara ngwentu ila bale mzee akazitarisha akate dia handisa umo jangu shawili haja njarma zenzia hajaba hanjarme mahkama izo ni zenongo ndaru ikawo wanwaju kana taradudi ya hazo yaka konogo zomkiniha shahodi hoze nongo ndaru izo zisa zinjiliana rihunda ne bati hunda ne pumbala malilini yabo ngarendao haruma usahilisha maisha na usahilisha umtungiho wa hizo hazi yabuze nongo hizo sinongo boko nongo dusubitia zihane hauka yabo ikahundo tunda harma termo za probabilite ikando ngo kume nazo zifanywa basi mundu eze ntano zifanywa eze sita zifanywa basi mundu aminukana eze nezabaki zonga jofaishiha wasatarabi eze nzilondazi
zero hizi chantier kunku kuzifanyisha harma nzirangunzwani hata mwana hata ngazicha hata naba harzona ubana unumoroni njahana haini tso yabo ya mnapari ya kaulia akazila skauti ya taabu wale magari kasijo zunguli yaenda mna lazimu ndunguru ho plus independence hata WSPCF halera nne abango jobira harmai pari ya juu awenzaho kwende ngwanzo rohobo Abdul Hamid ngabuze pari shuna jana zabira shamungo nukasi hasinga zihasizifanisha hao sai mabari harma moroni swidi ngazendawo ndungu hisi kangazedo hamwemwe ngazedo hamwemwe shukuria akari kahule ndio sibutuno ambio kari kahule wanuga wandu amboka na ese projet hizo zokoli zokayabo shaho fanyishiha ndagwanzali haji izazizonga zino hamba nana kazana kutoisa mauli shanga amini yakana vanu na mizimidi homira risari demar na aminu kana wandu wafikiri ukana vanu ensinu ngejendao wadiwa zize ngo hizo akaze ngo zifanywa abantu zangunda shawiri harimo wakomora zangunda shawiri harimo mashababu izo ngo ikawo nganzo mndu yaje yambezo ndrabo yaoneso kazo simkini ha ngeya amini shawa komori nao na mlukana ujua hamba ndrabo ikango ono njeu shatilaho ilo walivaya ngilo jeu nsisa ujua na benzibi abunungo ikawo ngarna ujua rizirejeze dingoni kwa mdu jushinaende balaba hainende ya ziel marufu kabati mdu juka ushida izi na bala wema wahenza nungo zinti ya ndokazi nu fog prop izo alama zionesa uhakika ukarijitolea hamguna mtu yensikami sontipea karsangao auka banda kadina uja umusuni bala rajarango ukaya bala yeshini bala Marekani warsaidia bala kwa mrujojo abantu kaljahara ukakona urisaidia mafikra na uribilia amanyatu sha ikanda abantu abaha inamna radisa abantu rangu sekurize bolewa eze mali za daula na abantu hanisa yangu wangu ndongoza jiri harma mahayabira shaka muntu komya jabaha bana inamna waziri wa habari za imani ya fikri ya hubilia eze mali za nsizimu yazitie baraka shati bandu ya mashirika bandu ya mashirika ya daula ya msoha bandu ya mashirika ya daula ya msoha yonga wegawe hashiri jamba ukaya ashila shinjia ho trezor kashitusu arifulu asha ngujuondo kaya bandu ya mashirika ya daula mahu ya msoha waziri wa hemani wajiri matatame nji ngujuondo ani narikewadhi wajiri matatame nji besha ukaya rahai mahakama ya juu kwa jatimise mijarada shasigara mbao ukaya no kawadhi harmali suala hilo vanutsi urasurea harmai administration central ka wala nazifusi wanandongo wakauvira kahula ozungulia ndoto taradudi wanasifanywa izo alama zokai za basi na zoba didi hizo reformu kuu zifanyisha hamwenti muzijwando juzi mpango maxus special como telecom lundo litoromo kula karmanti kawo kuja kaula wazamba bana serikali waishia zango hizo muferesheyo wanjambana maji maxus special como telecom ya reform harwaze ngo pia shamitika hurasule ya harma administration central shaizo zija sababu ya kanda buravuka hunu rihono kanga buzabakiza saya garendele yao yabo harma amri ya president wa he daula sidalisha yani hafiyata ngo izo nziani watimane mawaziri wenize ministeri hizo anza warekebishe wakienziani mimi kama aminuka hizo ngo mkinia wakanga fikirlo hadaraja zitwalilo na ranguye ku Telecom yumbishi akabaja parofanya mpango wa mfikiri no gwamanda hizo abazi mkini bujomba shirika la saya shailo la kapicha la kama mwono kwa gugoro hawa fanjao armaye conseil des ministres ya juzi kawra akabaja fanya ya saya ala kabauni yabo ndizo abonga mwanzo muhambi uka wanu serikali watwaliyo haini bahanu walio mashkala wahunde shawiri unge nganzemba biyoke makini njoka kabasimba bahanu mwanwa wadiwa zao wanu mipango nyonsi pia ngejo ne hai faida hayo hakaya no mashawiri
na mashawiri yawe kasofanyisa hiyo shayo bringa wakati nga ujao tarnono badili mentalite ya mduelewa ya ukabanu ikamhaniko hazi zingarendo ya ivirlie ya yanze au amini ukangena usiku ya johusisiwa wongeza ngo ngazi badili hao na aminuka ngazi badili hao kema kama vayo ya disa ubadilia uono upande wa hususi habari za wana wadhulumiwa namna mahakama alispasia 3 mois ya badilia ya renga zengo hizo pourquoi no gozima jina tsa singarambao wi kaya upande wa namna mahakama wajumudiha harmal suala lahe isi agression sexuelle sha ngojuonro kaya ngasivanu shabakati internet yangarambao husu unyonyaji wa hizema za daula za lelo za regime ya lelo za regime zabira ye mahakama kwa raha hatanaba hali swala hilo kwa jalijusa ingewa jusa mijarada hiyo ijoka hama ijo hangaria la swala la juzi la hizi agression sexuelle badili ijo kama fwaka wanu haidi mdia fanya ndongo ikazi kambidi ufanya nzima lazima uaminuka ya video ngejofa nshia wakakumbia kwa aminuka iflewo yinu ngejoka ushiga izini hani ngajalia mahakama warenge zizo manazazo ya huu nana za saya zindungo zikabani zikaambishia zikahamba shaye namna za jao za mtu washawiri za fikiriliwa za rengo mezwiri kawa bahari za mbavanu zibungu za eto ya agression amini ya ukana zibungu za he kampani zibungu za hizi sanction zibungu za he mahakama faishao ya wangu waono nongo ya kairjan wa ita shawiri ngabo ya baki kao hiyo ngimkini hao ya ukana ngibirao kesubirando mahakama ngo hama mitwala seminari za usuzi reformu hizo za uruhusu wandu wareje harma ubili zijimla waizi mali za daula maksusu do suivre des dossiers kao ngazo juazirohe harma le conseil au harma ko supremo ili izendelenziani ko sinaona no haku ngabo blocage disha hizo sinono ko kujijombe akeza kanziro lazima iza kanziro bonono dazinu za mwana zinu ndo shawi iza barizinya ngusuko ndo shawi auka kuzama ndo armai eze ndongo hizo pia sasa zifiselewa zifanyiwa zihanti ndo tukamda juse dossier namna hiyo dibulwa na fulani mso waishiliwa zinu zikanziro waka utsawa wasako wataparsiwa watsawao hunua mama dossier hizo zinjongo zunguliao wa hunu hizo nyangu wato jusa wonge sikara amino kazi nziro zifanyishia yawe mahakama ya namha ngajola mha nana hizo nyangu hizo ngajofanshi bwana Mohamed Munyi ngarinjao harmale suala mahsus kartula wa harbe siasa alkadhalika ngujuondo kaya ye manza ya rais wa daula ngarlindao ukaulabana mahamiraru yani 2024 geladimo rais Azali Assoumani yachililie le 26 mai 2024 le 26 mai 2024 ye manza ya Azali ngehisao ngokubali aboranzi harmale swala hilo ranzi swala yo njaji subutunende kinimene sharia bashivoti kabana 2024 mwa daula ya manda ya hisi le 26 mai 2024 manda yake nane sharia hiyo washimruhusuo ya rudi ya timizi zo yandisi ni sharia kashi mruhusuo ya renouveler sha e mandanga isa le 26 mai 2024 toi ye harwema haya ya msorandi 2016 huja na kwenda yabo nyinyi mlohutwa yini mahira iswa daula bimana de parti orange mais yani des mouvances présidentielles ngamjihudumu namna ya ureponde matarajio ya huwa Komoro hafaida nzima maudu mfano ikahendo hanza rais Azali ya renouveler yani ya kandida tena yabonga mjoka msaha imaranya wajibu abonga konkuru ngabo examen yo misutuni ngamjihudumu namna jarma mvao Armova huo usijuse swala la undanganya bonono ikao nje subutindi jibu hauna benga mjuze ngozi lo rohoni haye muhe daula Naam. Izo za hahe
gizoroho ni hahe ni shoshahe no tukufu hahe ujua izo ya ono maslaha shaizo aminio ndo kana siwandulo twaini rahimilia zifaliki za muwahe daula rizihimilia ngariziba mao senanga rizitia unziani na uzibilia hana mnaboko liwaswile mahanu bokondo ya kazi mumdu joji kazanda mumdu jamboka bujoka azali bujoka la 2024 kana hene shai sharia ngashimdu huso yende kangwanzo yende omunga upande huo usije mdanganya ukanje subuti njibu swala manda hilo mwando kangujoka heda hau mitino ndo songu shai zonjuao ezifalikirilo nizo banu zibalia loading mwizo rangontuila zipartiza he mouvance présidentielle ngazirusu wo ri aminuka abantu yari kaza relao ngarjo wasu au kanga zindao d'une façon progressive kabati mashindano ya kisiasa abaha ukanga mjuka lelo tsudoka lelo ngawe dafu wa he ye wizara ya hezi habari za ndani shanga mjoka ya wodo mhono mume wa he waziri wa he habari za ndani kaode rais wa hishma wa he parti orange kansu na nai yabo ngojuo yani kabati mvurano wa he parti CRC ni orange yani yeshileonga shungao yeshileonga shungao kabasi mba mashindano toko ntipia harumwaze faliki za he muwa he daula zimuzonjo subutunu hambi rahanja leo harumwaze faliki za he muwa he daula CRC na orange kwa tushindana hata namba nongo toko ntipia shajuzi nikaushika mshindano wa mema deputy mshindano harmeze botiza homera ni mashindano ya nafuku hata naba izo njo hambia loka parti orange rango tsuila ngio lingoni mweze faliki za hemu wa daula ikaunga muhambio yakana haruma imipango ya parti orange ndo kawa himilie muwa daula hauka wajisira ukamweze parti kao muwa daula yo zishilia hadungu ze programu ikawa organizo buzendeso monsi esabilino kana ridungana amfumbatu ze partiza mouvance sonti pia rimilia muwa daula hodingoni watina mba mashindano haruma ze faliki zae changa mjujuza ukabanu haruma ze faliki hizo nganzo milia na wandu ani le kangalo zima yani amjorumila tamu za kiulatu ikoni bandari parma mjua close ariangwa mjua close yakana vanu kiringa na wajombao watano wasisi basi wasisi habari ni hula walango ndo waloze mfi wazibalie mahanga yala aleze mfi zanto bazila wajoda honi ikenga bomzaze ulobala uonde soledaho uonde mbaba uzaniso zila alama ya ukanabala kwa jakanda washindane abala ina mraka ndatsa hiya bali zijokazi nji zijojua zenongoza nzo zifanywa dahoni zifanyishi hendro haukana habari ni hula hena mtu wala upashile mwanyanya haruma ingalawa nana rubana zambu huziona haruma ile bavulai bambao rimilia depute wa he yeserse senari miliari mpashilia atawasu shake jazia tsikana mahanga watu aburulona ekasi wa majini haruma ingalawa ya hatu rilowa watu wala harosa fia junga rilansa ndra kanizo nikamhubiri akanga sina dahozima faliki nzima yaranzao zenogosilo dahoni hatula zimkinihe na lensi hatu yinu ani nyosi pianga mtao harmali kangalaza la sumani not watina hata usinta shayo ketuzia oyaka ngarishinda nao rishindane mashindano enzamana ili haina mreonjilie na hiyo ketumenya wala woti umani yakemze mwaida ula hazamba amba mtishindane bande rjo waswili kartushidana wala kartumana ngarunjili yao ngariste hiyo ze faliki ngari parawan kamparawan na wandu wao kina ukire parti yote ya sese wapare nganzo wandu wahimilia
she mashindano ya mwiso ya mwiso ya he parti orange ne CS harmale fuko la ho shehiri shahomera wa homji wa ezimoroni ani ngali guguni hao swafi na mtorejei harmale termu tulatu ikanga unaona wajomba hao wananyuo mlo barini basi na mdo utavuo yatende hiko olobo juo ushangaya bana sa jilindi ni washindana walimu akangwaza utende uke wende wabalia usado wa handani wa yabo ya mashindano enzamana akanga ribali yao lele mzima ya jaswarifu yaendese rijimo dingoni mahe doona zila zidumania zomkiniha aka kana ujua tena hizo hazamba yaka hoka yezikaye hoka zenongo ya zitanziani zikaye ndo kawa rupia wake wazima roa mvoti marhaba hasuala la mwisole suala lihalikanao ne ukawewe ni raisi wa hishma wa he B52 yinu yangu handa hubi sababu hindini ye faliki hindi yanuma milisi waikoni wanuma milisi wa he parti orange wa he yezi ye kambenu fokale lodora hondrana harmal suala lauka wedi rais wa hishma wa he B52 asanta mashallah zamano ka rimili ya tengwe la kila shoni tengwe la adabu tengwe kao li ganjibali yao ndo harmainsi nanoka kinyume ya hizo ngwanda kuzifikiri B52 ukimilia wafanye picha harmainsi akawahimilia siasa ya nchi ya maendeleo wahimilia amani ya nchi wahimilia umkobadzima wa nchi bonge umkonsi wa B52 umkonsi kaungona wandu wengi wanazioni na mashababi ikao dhomilia hao ya ndani doka ezenongo kungizo nziro wazimunde shawiri na doka ni amani ya hele bavu maksusu ile bavu la hebambao bonge ezenongo hizo zitianziani wazibarna majisha ikalitungia wakati wa siasa ulando wakati mko mwanzo ka tension lihundi lika sababu ya amani ya vila harmale bavu mgononi wa vikao vile amani harmaze voti de B52 domongele chama hilo banda za voti zisa shari lilibaki gilo harmo mjekoni ni bambao ngalihimilia we maendeleo kami ya homji ikawa baha ikawa mnzaje koni kuna hunda bahanu kwa maendeleo bonge hiyo ikamzaze wa haino ngoboko ngazinjao nziani harmale bavu hauka ilo ukonsi wa amani na amani ikahundia watu maendeleo amani namnaje wakauziro wakahuona harma libavula bambao no mjwa ikoni hata fikra ya usanganya ye mashababi wa ikoni hele zina la B52 uhara ukadababi wuziro kahuona handababi ewali sadaba mwana Muhammad Bunyani arwapa ndewondo kana umjaikoni rauhale umji wa Twania mjikao wo ujibia yenzi kamili hauka umjikao uhala emalingo hefaida jumla ya hensi ranguva la tabaha haini nongweka onga zoka ujiri haina nongojoka ujiri harma hensi jumla shao asli hazo zojwa upangisha harma mjaikoni uziono uzijuo wakamjaikoni utia emalingo ya hao rangu nsura ensi nyombishiha rangu wabushie warabu haini wangu haiho waji wajwarenge mateka izo kazaka ukirimkinia ukawa ikoni warizaya wabayahatu wakauche malingo hao wawanie watani wa humjiuni wawanie watani wa hensi wongele wao mjekoni wakatika wao wanja vote za rais ikao ifikra kuu ya mwa daula ya ujabadilensi yinu ika maslaha baada ya mahondiana na hitilafi anonga kao zijiri nozijuo na mulo wa hadagazo hawaibadiliha sha holihondo mjibaliyo wahumja ikoni rangubala hezi mpangaza hao nemikoni hao lewo dezankliza hao neze mpangazi liyo
wanadungwa wakaira nikoni ikamla wa mabaya ya bahali bali yo balankli wakoni baada ya jiri zila shawatsa hao mjekoni bakile swaya hao ya ulider picha na ujuza ya mijimirwa jina ya ukana vanu warujua waono ye intere general ya hensi ya ukana ye kaze voti zibiri na hii hausidanganyiha wanjanko do harma hensi harma mbika ungar aminio kana ngujobadile nsi yinu ya habu kartina rahu wonge wana waikoni waono maslaha watie amani hauka haina mdaka haya ya kautafitina wanjenko do wanje baya bawa waikoni isailanza li kana hundaze voti ngazojodanganyia ndekinyuma wana waikoni waelewa ndo yokana wisi mrokari mti harma muhammad nana simjwe koni kana ujuare fanya amado wana miji wanaji wa Mungu wahima watia mabunguo na umenya shawa wa garde ze valeurs za hao za kiasili za watania wakati ila wakautema lingo nezilangu za hao aba watia zankili za hao akanga mshila madaba maobservatori wala laikoni wakaulindi ya zevoti zije zikekazilewa shaba na mitwala na mipango na maslaha za hundia harmo shababi umjekoni ufanya picha yaka zevotizelewa amani hauka kawajaliza nchu kawajaja jeshi shawandu waono wandu wawende wajitamka hauone sauka umji wa kiwatania umji wa maendeleo umji kaongota hao amani ya hensio wongeze ngo hizo mashababu waikoni kwa jaziba nafasi wazimilia na wanunguza jiri nai shaizo kejazia ya maisha kikaendelea wala kejazia tena imabadiliho ya hensio yakabadilia ilira nika imwa daula sharafu shahahe nensinu haubile amani iliwa wajue wakama maslaha na uongozi Mungu yakana izajiri sijiri tena ili wandu wajoeshi hana mnanji marhaba ha suala la msoga una dakika nzima ngauna dakika nzima ya urongoza wa Komori kao waridunga banu no wajuka uridunga harmaiz habari za hatu za Komori yeu tuambia namna hingini faida yinu ya barnamaji inu ya wana no bure yeu tuambia ndongo ndini ngauna dakika nzima ya hufunga mpango bwana Mohamed Bunyi Jix izo njoambia wa Komori walio hunu maswalino bonze ndoka wa amini oka ezenongoza tulwanziane mwa daula zindongo mkiniha haukana ngarzio nao abarza babanu ushababi wala muha wazungushi yao ihazi ili wajitowe imihono ntingoni imashababi wahisa waroha arwe mihono emivel kwa mundu aba haujo munda hakansima alani haina mundu haelewa ya ukai lazimi ya pange maisha na maisha tihazi zamaro maisha ndoka uhunde mapesa na mapesa yao mdu wa yahunda haruma sekondi haruma dakika haruma mfumo haruma mwezi gavana sumamba kana njare kwa hazi bali bala hazi ngo joliba mwezi na nikawa we hujutungia hazi hausaidishwa na serikali ya bima pesa ya ngoju ya hunda menji rahana wa ya hunda haruma mwezi hiyo ndifanywa kana na aminio ya ukana mpango na serikali wende hanamna ikaungio progressive foka ungofanya nzia ngarifanya pare ngar aminio kana mapesa anji yao haruma zidara ni mahala ntipia ngabirli wao ganjiao haruma investissement ikao hizo ngasko avec fonds propres ya hizo alama za ka wafanya mabadiliko na haini ndo hahe na roho wa myalio ejatahi akazi nongo hizo nasifanywa kampani zinjanziani kumvia tata zizo wala kumjujo subuti ya mbukana katuzi joma lazilio kamjukanga bwana jomba abara ntio mnyanya ne msuhamba mnyanya wala msuhamba ndabu nduna jeambe ya ukana izo sindongo mkinia eza bari wambozo simkinia iyo ni namna ulelanti wanu wanujua washindana sharmu mashindano inzamana shando soka ninde opposition kamtutaha ba ashinsini makabani wanisizo la Johanza wanisizo watahao kabatingu tao baya au mashaka au mashindano au ya manena mtu shansonsi pia ngaranzao ya amani ya ensinu ngaranzao wandwala ubure ngaranzao nono ngaranzao msomo ngaranzao
ya amani tena msindio ubonge amani yake na huje kanga bonzaya na zenzaya ngarungu Mwenyezi Mungu ikiwa ngazo ulawa au ka ikarshindi banda mahamili créer 85000 emplois yabo haina mkomori ujo kinaya ujo hundana nishanzao au ka yekamwade ujo na elmarufu kamwanzo ya hunde na mbaye nje mayale ujo ihunda yekamwanzo mwana yasome ujo soma hizo ndongo boko wanu harma mashiri bandu ngoni mbukaja kwa aminu kazumkini ha abagazi aminu haizori nao karna hamba ka japaro Tanzania shangar aminu kazumkini au kazi gazi badili hao ipare wazi sila bonono kwa aminu kana nanga jofanyo il a fond propre kaje kaudan unge abaha aminu kana ese parezi lo harma moroni norba shamba ngazi moroni suite kana fanshia ngar aminu kana jo fanshia aka insia zo sas fanshia abonge hata yabonga mbeshiro marhaba na ngomba owandu wajuka ukomante no wandu wajuka waonga una rendezvous da unao au yonde namna alinubangwe na mru yeso jo unje chuchoroni hamba shaya bedin manière constructive ya critique akabasi mrujo ulera bojo subutia jevanu yaje yabengwa nzajar mo emission ya hekana peru shainde fasila he demokrasi banga shanga yao bonon runon rishia koro dinor komrulo hezo la foot inga mbano go twa bahar mai diaba yonde fasila liberté ya demokrasi doka haini ndongonga zambao shamri atsikade mrundabo hawya tsuze mrwadabu munga mferesheyo akanga mungoni mwandu ka wanjama tengo hilo eshabaka tele internet ya ngajalia keja paro hamanongo itsilizo zajiri nawe kusina partialite auka roalio eserikali roatio na yoni ifanya kana ngabonti na wakuka serikalini ngombao wakae hauwele haizo wajuhutajia hawele hai mahutajio yahe ya huwa kumo shati kufuru na dola uso na utozana adabu yote opposition tidea wandu opposition tiutahawa rohe wanjie wandu eleha wa emaranya wa johona uka wangu na fikra njema obongena rohe harmaze vutizi jao rejerwabe shaka ujango deyo yabo ndoka niko amini yabo mtojidea mtozo adabu. Marhaba undu mpango wa hatu sauti yenye haya hamari namna ramambiani ngari jihunda oranzinda hunushisha ibza harma mpango wa hatu kanape rouge le kanape rouge usa utiani haya mpango wa hatu banu na tosa na salam ngaromba Mwenyezi Mungu ikeri unane harma mpango wa saya imakati ya jao na singar domjuzan andobi yujoka udunga bandi ya Muhammad Munyi uliojix dafu wa wizara ya Zabari zandani ya hiti hatu. Marhaba ala barakatillah.